pujian yang tadi 들을 dinyanyikan 때마다 우리 oleh 가슴을 뜨겁게 합니다. tim paduan 인간 suara 사랑을 넘어서 itu pujian yang 하나님의 사랑 selalu 알게 yang sering 하옵소서. kami nyanyikan, tetapi 나를 넘어서 pada saat kami 하나님의 mendengarkan 계획을 보게 hari 하옵소서. ini rasanya 영적인 lebih 것이 오래전에 dapat 후대를 menghayati 위한 liriknya yang 성경은 mengatakan 후대에게 biarlah 언약 kami bisa 전달이 melihat 아주 kasih Tuhan 지상 bukan 최대의 kasih 명령입니다. 모든 manusia, 족속으로 tetapi 이 biarlah 말은 kami bisa melihat 만민에게 dunia 땅 bukan hanya 끝까지 diri kita. 언약 전달해라 Jadi 이 ini 말인데 adalah mandat 간단하게 surgawi yang 하면 kita 렘넌트에게 miliki. 언약을 Jadi 전달해라. kita harus 제가 menyampaikan perjanjian 이 ini ke 시대 seluruh 전도자 dunia. 유목사님의 Caranya 그 bagaimana? 작사한 것을 Melalui anak-anak 통해서 generasi 지금 muda, remnon 제가 kita. 은혜를 많이 받았기 Jadi saya 때문에 sendiri mendapatkan 우리 begitu banyak 노인석 anugerah 장로님에게 melalui 매주 pendeta 당분간 Ryu yang 그렇게 telah menulis 유목사님 liriknya. Jadi 작곡한 saya minta 작사한 tolong kepada 이 찬양을 ketua 좀 tim paduan 불러라. suara untuk 그렇게 했더니 menyanyikan 지금 두 주째 pujian 부르고 yang 있습니다. 부르는데 ditulis, 제가 pujian 이렇게 yang hanya untuk ditulis 부탁을 하는데 oleh pendeta Ryu baru-baru 지금까지 ini. 이 찬양을 들은 중에 오늘이 제일 은혜로운 찬양이에요. Jadi saya 그 minta tolong 정도로 kepada 우리 ketua 노인석 paduan 장로님이 suaranya, 영적인 dan hari ini saya 감각이 있고 음악적인 begitu 센스가 terharu 뛰어나요. mendengarkan 그래서 pujian ini 그냥 부드럽게 끝날 찬양을 dibanding 가슴을 dengan 치는 hari-hari 찬양으로 yang lainnya. 그렇게 Jadi terima kasih 편곡을 telah 해가지고 mengcover 잘 lagu 찬양을 pujian yang 불렀습니다. 이 kesukaan 찬양은 saya dengan 우리만 듣는 게 caranya 아니고 gereja Yewon sendiri. 전국의 우리 Jadi pujian 가족들이 ini 다 bukan 들을 hanya kita 정도가 아니라 sendiri yang 전 mendengarkannya, tetapi 세계에 이 찬양이 keluarga 나가기 jemaat 때문에 Yewon yang ada di seluruh dunia 하나님이 yang 큰 sedang 영광을 mendengarkannya. 받으신 줄로 Jadi 믿습니다. saya percaya bahwa Tuhan telah menerima kemuliaan dari 우리 kami. 신앙 Mari kita 고백하겠습니다. mengakui iman 주는 kita. Yesus adalah 그리스도시요 Kristus, anak 살아계신 Allah yang 하나님의 hidup. 아들이십니다. 아멘. Amin. 우리 온라인 예배드리는 성도들 Semua jemaat 지금 yang sedang 99명밖에 beribadah 들어올 수가 없기 secara 때문에 online, saya mau menyampaikan 교역자들, salam 우리 saya kepada 장로님들, mereka. 우리 Karena ibadah offline hanya dapat dihadiri oleh 99 orang. Jadi saya melihat ada majelis dan juga para penatua yang telah mewakili jemaat untuk datang saat ini. Dan bukan hanya di area ibadah ini saja yang kita buka, tetapi kita akan membuka area di tempat lain juga. Jadi kita akan berusaha supaya bisa menyediakan tempat untuk jemaat datang ibadah offline. Jadi tolong kasih salam kepada kanan kiri saudara. 말씀 우리 신앙 고백했습니까? 신앙 고백했어요. Jadi firman-Nya yang berjudul 자, 우리 berjaga-jagalah dan berdoalah. 하는 제목으로 Saya akan memberi 말씀을 firman yang 드립니다. berjudul 오늘 berjaga-jagalah dan berdoalah, 유명한 yang diambil dari 예수님의 Matius 게세마네 26 이 ayat 기도에 대한 36 sampai 내용입니다. 46. 예수님께서 이 땅에 Firman 오신 yang kita 궁극적 baru 목적이 kita 뭐냐? akan bahas minggu ini 십자가의 adalah firman yang 대속의 begitu 길을 terkenal, 가시야만 di mana 할 시점이 doanya 지금 Yesus 다가왔습니다. di Taman Getsemani. 예수님이 이 땅에 오신 목적을 Jadi 이룰 시간표가 tujuannya Yesus 다가왔습니다. datang ke dunia 코앞에 ini 다가왔습니다. untuk penyaliban. Jadi ini 자, 우리가 이렇게 saatnya 쉽게 sangat 이렇게 mendekati penyaliban ini 십자가 대속 yang 이렇게 ditunggu-tunggu, 말을 yaitu tujuannya Yesus 하지만은 datang ke dunia ini. 십자가를 Begitu 진다 gampang kita bahas tentang 라는 이 말은 penyaliban, tetapi 육신을 kita 가진 사람으로서 mengalami penyaliban itu suatu hal yang 가장 paling 감당하기 힘든 susah 죽음이에요. untuk 암투병도 kita alami, karena itu adalah 고통스럽지만은 cara 여러 kematian 가지 yang paling 이 menderita dan paling 육신을 떠나는 susah dan paling 과정들이 참으로 고통스러운 게 많이 sangat 있지만은 menyedihkan. Jadi memang banyak sekali 가장 hal 인간 yang 육체를 가진 인간으로서 kita menderita di 힘든 dunia ini, tetapi 고통이 cara 십자가 kematian 죄입니다. dengan 십자가의 penyaliban 죽음. itu cara 하나님이 mati yang 신 paling 예수님 menderita. Padahal 인간을 Tuhan sendiri yang datang ke 구원하기 dunia 위해서 ini 육신의 dengan 옷을 tubuh 입고 이 manusia 땅에 오셨기 untuk 때문에 menyelamatkan manusia. 예수님이 하나님이지만은 100% Tetapi 인간이에요. Yesus yang menjadi 100% Tuhan Allah, 하나님이지만 tetapi juga 100% dia 인간이에요. 100% Tuhan Allah, tetapi 인간이 juga 겪는 100% 고통을 똑같이 manusia. 겪 Jadi ia telah mengalami penderitaan yang dapat dirasakan oleh 예수님이 그 manusia 고통 juga. 알겠나? 죄 없는 분이 거룩한 분이 아니 Bagaimana 육체를 caranya? 가졌기 때문에 이 고통이 apakah 얼마나 bukannya 심했던지 예수님이 잘 Yesus itu 아시잖아요.
Tuhan. 할 Jadi 수만 dia tidak 있으면 mengetahui, tidak tahu 십자가 지러 온 penderitaan 사람이 yang biasa dimiliki 할 oleh 수만 있으면 이 manusia. 십자가의 선자를 내게서 Yesus sendiri 옮겨다. adalah 100% manusia. Jadi penderitaan yang 그 Yesus 기도는 rasakan itu 게세마네 persis 동산에서 dengan apa yang kita 지금 bisa rasakan. 십자가 잡히기 직전에 하시는 기도예요. Dan ini adalah doa yang 그런데 dilakukan oleh 본문에 Yesus 보면 이런 sebelum tertangkap 시각들을 dan sebelum 깨닫지를 kasus 못하고 penyaap, sebelum 영적으로 kejadian 희미해져 penyaliban 있는 ini. 제자들의 모습이 여기 Tetapi 대비가 되고 있어요. di saat yang begitu 우리가 penting 예수 ini, 그리스도를 믿음으로 apa yang 하나님 자녀가 dilakukan 되는 oleh 순간에 murid-muridnya, 우리는 kita bisa melihat 예수 믿는 sikapnya 순간에 anak murid-murid Yesus itu 영원한 sangatlah 생명이 bertentangan 보장됩니다. dengan sikapnya Yesus yang 완전 보장됩니다. mempersiapkan 그걸 뭐라 penyaliban. 그래요? 구원이라고 돼요. 구원. Jadi sekali 예수 믿는 kita 사람은 percaya 세상에서 kepada Yesus 구원받았어. Kristus dan menjadi anak 세상이 Tuhan, 멸망할 때 kita 우리는 telah 구원받습니다. dijamin kehidupan seumur hidup. 이 Maksudnya kehidupan 구원은 yang 한 bersifat 번 kekal. 정해지면 Itu kita sebut dengan 영원합니다. keselamatan. 내가 뭐 Jadi 예수를 sekali kita 믿고 믿다가 뭐 diselamatkan, kita 잘못해가지고 akan 구원이 selama-lamanya 없어지는 거 없어요. diselamatkan. Tidak ada yang namanya 예수를 kalau 한 kita 믿고 구원받았으면 imannya turun, 영원한 구원입니다. keselamatan kita juga 영원히 구원받습니다. akan diambil 변함없습니다. atau 그런데 akan ditiadakan. Itu tidak 신앙생활을 ada. 하면서 Sekali kita menerima 응답을 keselamatan, 제대로 selama-lamanya kita 받고 memiliki keselamatan. 누리느냐 못 Tetapi 누리느냐 하는 masalahnya, 것은 하나님의 시간표를 apakah 보지 kita benar-benar 못하기 menikmati 때문에 jawaban Tuhan di dunia 하나님의 ini 이 atau tidak? 말씀을 내 것으로 Itu semua 정말 tergantung pada apakah 이것을 내 kita 것으로 melihat jadwalnya 편집하느냐 안 Tuhan 하느냐. atau tidak. 이것을 Apakah kita 하나님 sadar 말씀을 내 secara 들을 rohani 때 atau 내 tidak? 것으로 설계하느냐 안 Dan pada 하느냐. saat Tuhan memberi 그것을 삶 kesempatan, 속에서 apakah kita 아름답게 menikmatinya 멋지게 dengan 디자인하느냐 penuh 하느냐. 요 persiapan 딱에 secara 달려 있어요. rohani atau tidak? 쉽게 Ini yang 말하면 무슨 말이냐. ini yang menentukan segalanya. 영적으로 Maksudnya 깨어 bagaimana? 있는 삶을 살지 Kalau 못하면 kita tidak 늘 hidup, 삶이 괴롭습니다. kalau kita tidak hidup secara 뒷북칩니다. tersadar secara rohani, kita akan 쓸데없는 시간 mengalami 낭비합니다. kehidupan yang selalu 쓸데없는 telat, 에너지 소비합니다. terlambat dalam 인생 segala hal. 허비합니다. Jadi kita menyia-nyiakan waktu. Jadi kita 그러니까 menghabiskan 뭐요? waktu, 버스 지나고 나서 energi, 소용이 dan 없어요. uang untuk hal yang sia-sia. 손 들어봤자. Jadi kalau kita mau naik bus, 지난주에 어, 우리 도쿄 kita harus 올림픽이 bersiap-siap sebelum 폐막이 busnya lewat. Kalau 됐잖아요. busnya udah lewat, 우리나라 이 kita berusaha 국민들의 apapun tidak bisa 모습이 menangkap bus lagi. 예전과는 수준이 많이 달라졌어요. Dan pada minggu 과거에 lalu 메달을 따지 ada 못한 upacara penutupan 이 Olimpiade Tokyo 선수들은 tahun 마치 개인이 된 2020. 것처럼 Dan di sana 계속 saya 죄송하다 menyaksikan 죄송하다 고개 푹 숙여서 sikap warga 살자는 Korea itu sangatlah berubah. 목소리였는데 그런 Kalau kita 모습이었는데 bandingkan 요즘은 dengan 달라졌어요. sikap warga Korea pada masa lalu. 자신이 Kalau 그렇게 dulu 최선을 para 다했는데 atlet 게임이 Korea 졌다. yang tidak mendapatkan 게임이 medali, 그래 mereka 졌으면 tuh 그 terus minta 실망한 maaf 모습으로 기죽은 di 모습을 끝낸 saat 것이 아니라 interview. 자기를 이긴 그 Jadi 성자의 mereka tuh 손을 merasa 들어줘. seperti orang berdosa minta maaf 우리가 karena mereka 축하를 tidak 해주는 memperoleh medali. 이런 당당한 Tetapi kalau 모습이 tahun ini 생겼어요. saya menyaksikan banyak perubahan. Jadi 국민들도 mereka 이제는 tidak 메달에 연연하는 그 없어요. tidak 최선을 putus 다했나 asa. 안 된다. Kalau walaupun mereka tidak 최선을 mendapatkan medali, 다했나. 최선을 tetapi 다했는데 mereka 노메달이다. saling memberi 그렇지 semangat kepada para atlet yang lain yang tidak mendapatkan 결과와 medali dan 상관없이 juga memberi selamat, 최선을 ucapan 다한 selamat kepada atlet lain 선수들을 yang telah 우리는 memperoleh 응원하자. medali. Dan 최선을 warga 다하는 Korea Selatan pun mereka tidak obsesi 그런데 dengan medali, tetapi mereka 이와는 terus 달리 memberi dukungan 선수들이 walaupun tidak mendapatkan 최선을 medali. 다하지 못하는 그런 모습을 Tapi 몇 lucunya 종목에서 볼 ada 수 juga 있었어요. beberapa olahraga, bidang olahraga yang 최선을 tidak 다하지 않을 때는 menunjukkan 굉장히 냉정하게 sikap terbaiknya pada saat 비판합니다. mereka mengikuti Olimpiade. 대표적으로 야구 종목이 Jadi warga Korea mereka bisa memberi 베이징, dukungan karena 그 atlet 전에 yang lain 베이징 itu memberi 올림픽에서 금메달을 땄어요. sepenuhnya yang memberi terbaiknya 세계 pada saat 최고였어요. mereka mengikuti Olimpiade. 그러니까 Tetapi 이번에도 ada 이번 tim 올림픽에도 bisbol Korea 큰 Selatan, 기대를 그렇게 mereka pada tahun 걸었는데 ini sangat mengecewakan 게임마다 절전을 거듭할 뿐만 warga Korea 아니라 Selatan. 전에는 Karena 그 mereka itu sangat 일본 dinanti-nantikan pada 팀하고 두 Olimpiade 번이나 ini 이긴 karena 데고 두 mereka 번 다 telah 졌어요. 그 meraih 게임에 medali 임하는 emas pada 태도 Olimpiade 그게 Beijing. 문제가 됐어요. Tetapi sikap para member tim baseball ini yang 전체가 menjadi 하나 masalah. 되어가지고 지고 있다 하더라도 Jadi 끝까지 bukannya mereka 해보자는 hanya 의지를 kalah, 그렇게 가져야 tetapi 되는데 sikapnya 그걸 mereka pada saat 보여주지. mau kalah itu mereka 국민들이 tidak 큰 saling mendukung. 실망했습니다.
프로야구 선수가 되니까 Jadi 배가 warga 불러가지고 Korea Selatan 저런 거 pun 아니냐 menyaksikan hal itu sehingga mereka sangatlah 소리가 막 kecewa. 나옵니다. Sampai mereka bilang, oh mereka 그러니까 keenakan, 올림픽 oh 이뿐만 mereka sudah 아니라 요즘 nyaman dengan 프로야구계가 kemenangan 아주 yang mereka 시끄러워. pernah 저 야구를 아주 miliki 좋아합니다. pada zaman dulu. Tapi sekarang mereka tidak mau melakukan apa-apa. 그런데 이 야구가 지금 말이죠. 코로나19 속에서도 방역 수칙을 위반하고 Jadi pada 숙소에 pada 호텔에서 saat ini 외부인들을 불러가지고 kita bisa 밤새 술을 menyaksikan 마시고 banyak sekali kasus 거짓 pelanggaran 진술을 하고 prokes yang 일부 terjadi 선수들이 음주운전 di 이 사고를 di 계속 tim 내고 baseball. Katanya 자 mereka memanggil orang 프로의식을 lain ke 가진 hotel dan minum-minum 선수들이 sampai larut malam. Dan 그야말로 mereka 이 tertangkap 최선을 berbohong pada 다해도 saat penyelidikan. 될까 말까 Dan 프로생기 kasus mengemudi sambil mabuk pun 정신이 해이해져가지고 돈이 들어오니까 mabuk pun terjadi. Dan bukan hanya itu, ada kasus perjudian dan 국민들의 lain-lain. 최고의 사랑을 받던 Jadi sebenarnya mereka 프로야구계가 adalah para 출범 atlet, 이후로 최대 위기를 para 당하고 member 있습니다. baseball 이렇게 nasional Korea di mana mereka tidak ada 정신 waktu untuk 상태가 memberi 해이해진 totalitas 모습은 untuk latihan baseball, tetapi 당신의 malah 결과예요. mereka membuat kejadian-kejadian seperti begini. 영적으로 Jadi maksudnya 마찬가지. bagaimana? 제가 왜 Kalau sekali 말씀드립니까? kita enak, 영적으로 kita tidak 순간 berhati-hati, 방심하면 kita akan jatuh dalam zona 그때 nyaman. 사단이 기가 막히게 알고 공격을 합니다. Jadi pada saat kita terlalu nyaman, kita akan jatuh dalam rasa kenyamanan itu. 그 Jadi 기회를 안 tidak 놓친단 말이에요. tidak melakukan apa-apa, malah jadi 24시 mundur. 우는 사자와 Pada saat itu setan akan datang 굶주린 사자와 seperti apa? Si 삼킬자를 iblis berjalan 다니면서 keliling 찾고 있어요. sama seperti 그래서 singa yang 예수님께서 오늘 mengaum-aum 본문을 통해서 dan mencari 우리에게 orang yang 말씀하십니다. dapat ditelannya. 깨어 기도하라. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Yesus? 영적으로 깨어있는 삶을 berjaga-jagalah. 날마다 하나님의 뜻과 계획에 맞추는 삶을 Kalian 살 수 harus 있도록 우리 삶을 어떻게 해야 되느냐? supaya hidup kalian itu 편지죠. sesuai dengan rencana 말씀에 Tuhan, 말씀대로 kehendak 살 수 Tuhan. 있도록 Jadi 스케줄을 bagaimana 그리고 caranya? 설계를 세밀하게 하고 Kita harus 디자인하는 mengedit 삶을 살아야 kehidupan kita 된다. supaya kehidupan kita itu lebih mengarah satu arah 깨어있으라. dengan kehendak 깨어 Tuhan. 기도하라. Dan harus buat rencana dan 세계 mendesain 교회 supaya 성장하게 semakin 아버지라고 하는 mendekati kehendak 도널드 Tuhan, rencana 메카블란이라는 Tuhan. 교수가 있습니다. 이 교수가 한 Ada 말입니다. seorang 교회 profesor 안을 yang bernama 활발하게 움직이는 Megabolan. 10%가 있다. Dan katanya ia mengatakan, 그리고 katanya ada 10% dari 80%는 seluruh jemaat gereja 살짝 yang 졸고 begitu 있다. aktif. 그리고 10%는 Dan 완전히 자고 있다. 10% 푹 자고 있다. dan 10% dari seluruh jemaat 목회자 할 mereka 것이 뭐냐? sangatlah 이 mereka sedang 80%를 tidur 깨우는 것이다. secara nyenyak. 그리고 Dan 푹 자고 있는 80% 10%는 건드리지 마라. Dan 건드리면 80% 신경질 낸다. jemaat itu mereka sedang ngantuk. Jadi perannya seorang 그거 pendeta adalah 건드려봤자 덕될 거 mem- 없다. 놔둬라. perannya seorang pendeta adalah membangun 80% jemaat yang sedang 영계 ngantuk. 모든 성도들 Tapi janganlah 오늘 본문 mencoba 말씀을 untuk 통해서 membangun 영적으로 10% jemaat yang sedang 깨어 tertidur, karena 있는 kalau sekali kita mau berusaha 사실적인 membangun 성령의 mereka, 인도를 받는 mereka akan 삶을 오늘부터 mereka 해봅시다. akan 그래서 merasa 우리를 jengkel 만족하게 dan malah 채우시는 membawa efek 하나님의 yang buruk. 놀라운 은혜를 그렇게 여러분이 24시 체험 Jadi saya 25 berharap 영혼의 saudara 이 dapat 응답 속으로 merasakan 들어가시기를 24 jam 주님으로 jawaban ini, 축복합니다. sehingga dapat 그럼 merasakan 첫째로 juga 예수님의 25 jam 36절입니다. jawaban 이에 예수께서 25 jam. 제자들과 함께 겟세마네라 Subjudul 하는 곳에 pertamanya 이르러 adalah 제자들에게 doa 이르시되 Yesus yang 내가 저기 24 가서 jam. 기도할 동안에 Saya akan 너희는 여기 membacakan ayat 앉아있으라 36 하시고 sampai 베드로와 38. 세베대 두 Maka 아들을 데리고 sampailah Yesus 가실새 bersama-sama murid-muridnya 고민하고 ke suatu 슬퍼하사 tempat yang 이에 bernama 말씀하시되 Getsemani. 내 Lalu 마음 ia berkata 매우 kepada murid-muridnya, 고민하여 죽게 duduklah di sini, 되었으니 sementara 너희는 aku pergi 여기 ke sana 머물러 untuk 나와 함께 berdoa. 깨어 Dan ia 있으라 membawa 하시고 Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. 본문의 Maka mulailah ia 겟세마네는 merasa sedih dan gentar. 감난 Lalu katanya kepada 감남산 mereka, 안에 hatiku 있는 sangat sedih, 깊은 seperti mau mati rasanya. 이 Tinggallah di 기술에 sini 있는 dan 동산이에요. berjaga-jagalah dengan 감난산 aku. 안에 있는 겟세마네. 예수님께서는 이 겟세마네 동산에서 기도를 드린 후에
바로 붙잡히게 되는데 Jadi Getsemani 마태는 adalah taman yang 단순하게 terletak di bagian 예수님께서 bawah Bukit 제자들과 Zaitun 함께 겟세마네 동산에서 dan 기도하셨다 이렇게 Yesus 표현하고 있는데 berdoa 누가복음 di 22장 taman Getsemani 39절에 ini. 보면 누가는 예수님의 Tuhan 겟세마네 berdoa di taman 기도에 대해서 Getsemani ini dan 이렇게 setelah itu 표현했습니다. baru tertangkap. 예수께서 Dan 나가사 kalau di dalam 석가를 Matius yang 따라 barusan kita 감난산에 bacakan, 갔으니 그랬어요. kita bisa melihat Yesus tuh hanya berdoa 그냥 saja 감난산에 di 가서 Taman 기도했다라고 Getsemani. Tetapi 표현하면 kalau 될 kita 텐데 melihat 석간에 bagaimana 따라라고 yang 하는 tertulis 말을 di Lukas 여기에 22 ayat 삽입함으로써 39, di sana berkata, 예수님께서 lalu 항상 pergilah Yesus keluar 습관적으로 kota dan 감난산 가서 sebagaimana 기도했다는 거예요. biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga 예수님께서 mengikuti 평상시 dia. 늘 Jadi maksudnya bagaimana? 기도하는 습관, Sebagaimana biasa. Jadi Yesus selalu memiliki kebiasaan 기도하는 untuk 습관. berdoa. 제가 Kebiasaan 지금 가만히 berdoa. 생각을 해볼 때 여러분처럼 Pada saat saya 평신도 때 berpikir secara baik-baik, pada saat saya masih 물론 seorang 그 평신도 jemaat, 때는 사업을 pada saat saya 하는데 masih melakukan 사업 bisnis 이외에 saya, 저는 집에 와서 텔레비도 본 기억이 안 나요. saya 끝나면 tidak 교회 와. ingat 저녁 apakah 먹고 selama 교회 saya 교회에서 menjadi 이 jemaat 청년들하고 melakukan 기도하고 성경 bisnis itu, 읽고 saya 또 tidak ada 포럼하고 waktu untuk 개인 nonton 기도하고 TV. 그렇게 살았어요. Saya hidupnya 10년을 hanya 하루같이 kerja dan langsung ke gereja dan forum kita 시간만 sharing, 나면 kita 그냥 ibadah 기도하고 bersama dengan tim 뭐좀 여유 있으면 금식 기도하고 muda-mudi, dan pas saya pulang ke rumah saya selalu tidur saja 그러면 dan langsung 대한민국 기도원 안 masuk 가본 기도원이 없어요. dan pada pagi hari ini saya 근데 그냥 langsung 평신도 masuk 때 kerja. 집사 때 Jadi 장 yang 때 saya 그냥 ingat itu hanya 시간만 나면 그냥 모여서 gereja, 기도하고 우리 분위기가 그랬어요. rumah, 영적 분위기가 dan kerja. 모이면 기도하고 성경 읽고 Jadi pada saat itu 무슨 suasananya itu kita 세상적인 selalu 무슨 말 berdoa. 무슨 유명한 무슨 뭐 드라마를 봐야 드라마를 알지. Ya, jadi 그런 kita 거 tidak 뭐 bisa 영화 membicarakan 무슨 hal-hal yang lain karena 스포츠가 kita tidak nonton 나 drama 운동을 좋아하는데 atau tidak 일체 nonton olahraga, pertandingan. Jadi kita saling 그냥 tidak nyambung kalau bahas 그냥 tentang itu. 생활하고 Tetapi 그 selalu kita 사업하고 bahasnya 집에 tentang 와서 doa. 성경 읽고 기도하고 Jadi kita semuanya memiliki 그것만 했어요. pekerjaan masing-masing. Jadi setelah kita kerja, kita berkumpul berdoa. 참 Setelah 은혜였지요. ibadah berdoa. Jadi itu adalah kesempatan yang sangat 저 같은 penuh 인간이 dengan 말이에요. anugerah. 참 분위기 영적 분위기가 딱 Jadi 딱 suasana 어느 정도냐. rohaninya sudah berbeda. 청년들이 모여서 같이 Padahal, 앉아서 저녁 먹고 커피 saya 한잔 bukan orangnya 앉아가지고 seperti itu. 집에서 주로 집에서 하니까 집에서 먹고 오중이야 뭐 카페도 많고 지금 그때 집입니다. 앉아 먹고 Jadi pada saat itu 그런마다 보면 kita 새벽기도 sering 종쳐. 새벽기도 종치네. pada saat 새벽기도 kita 가자. sering ibadah, kita suka beribadah di 얼마나 rumah-rumah. 감정들이 있던데 서로 느끼고 Jadi pada saat 체험했고 kita 했던 것들 서로 sharing 보는 tentang 근데 벽에 dan 기대 juga 앉아 kayak 뭐 어잖아 좀 membagi 있습니까 없습니다 그때 그냥 kesaksian-kesaksian, 방에 벽에 mulai 앉아가지고 larut 차 한잔 malam 먹고 이야기하는 sampai 새벽기도 kita bisa mendengar suara 늘 그랬어. mulainya ibadah pagi-pagi. Maksudnya 그래서 ibadah 닉네임이 뭐냐 ibadah pagi-pagi di Korea 저 itu biasanya 사람은 dimulai dari 늘 jam 기도하는 5 사람 atau jam 6 pagi. Jadi kita 저 membicarakan 사람은 사람 만나면 firman dan juga 전도만 하는 사람 ibadah itu 저 사업하는 사람 사업인이 된다 sampai 저 사람 jam 맨날 6 기도하는 사람 dan langsung kita ikut ibadah pagi 제가 lagi. 다 진짜 생각해 볼 때 Jadi 하나님 saya 큰 selalu 은혜예요 dipanggil 그 oleh 이 orang-orang 교회가요 bahwa saya 영적 tuh 분위기가 orangnya 굉장히 selalu 중요합니다 berdoa. Jadi 모여가지고 mengapa saya 장로들이 membicarakan hal ini? 모여가지고 받은 은혜 Saya 서로 memiliki banyak sekali 나누고 그걸 kekurangan, 밤을 tetapi 새워 mengapa 얼마나 saya 행복해 bisa diberkati seperti 받은 ini? 은혜 Karena 서로 언제 suasana 들은 di 은혜 내가 gereja 내가 itu 이렇게 기도해서 yang 응답 membuat 받은 saya 거 서로 seperti 막 begini. 받은 은혜 그런 너무 좋아 그런 영적 분위기 Jadi 그게 suasana 초대교회예요 rohani itu sangatlah 그게 berbeda. 사도행전 교회라고 Itu yang dimiliki oleh jemaat-jemaat gereja 예수님의 mula-mula 공생의 사역을 dan juga 자세히 보면요 orang-orang di kisah para rasul. Jadi kalau 드러나지 kita 않는 melihat 숨은 사역인데 pelayanan 그것이 다름 아닌 Yesus, 기도 사역이에요. kita bisa melihat ada pelayanan yang tidak begitu 천국 복음을 kelihatan secara 전파하시고 mata, maksudnya secara 가르치시고 terlihat, 수많은 병자들을 yaitu 치유하시고 pelayanan 귀신들을 doa. 이렇게 쫓아내는 사역을 Jadi kalau kita 가능케 했던 melihat 원천이 pelayanannya 뭐냐? Yesus, ia memberitakan Injil Kerajaan Sorga dan juga menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir 그때 우리가 hantu-hantu. 청년들이 모여가 Tetapi 기도할 때요 귀신 들린 ada 사람 쫓아내고 selalu 그랬어요. adalah 청년 때 pelayanan doa. Jadi itu yang membuat semua 누가 pelayanan 부탁이 yang lain 와가지고 itu 기도를 menjadi 밤에 교회 모여서 menjadi 기도하고 있으니까 귀신 들린 사람도 mungkin 좀 untuk terjadi. 더 그러니까 Jadi 가서 sumber kekuatan itu 한복하는 pelayanannya 아줌마가 Yesus. 귀신 들리더라니까 모르는 사람이에요 우리가 그냥 갔다니까 8명이 Jadi pada saat 가서 saya bersama dengan 귀신 쫓아내고 이렇게 7 오시겠다니까 muda-mudi yang suka berdoa, kita 막 melihat 찬송 ada 부르고 그랬어요. seorang ajumma, maksudnya seorang ibu-ibu Korea 찬송을 막 yang lagi kerasukan.
Jadi kita 그러니까 tidak tahu apa yang kita 숨기다가 harus lakukan, 귀신아 tetapi 나가라고 kita tinggal datangin 뭐 ibu 다른 거 itu dan 못하니까 langsung berdoa. Karena kita 다음에 tidak bisa 또 melakukan 할래 남편이 apa-apa. 또 하니까 아이 선생님들 이 귀신 들린 여자가 말해 선생님들 귀한 것을 오늘 제가 드리겠습니다. Dan ibu 막 yang 살았어. kerasukan setan ini 뭐가 귀한 건데 보니까 베끼는데 보니까 이 손가락을 그걸 유리를 깨가지고요 이 손가락을 쳐가 이 손가락 뼈를 요걸 잘라가 jadi hantunya itu jadi 아프지도 ibu 않아요 itu 귀신 들리는 kerasukan setan dan dia berbicara kepada kita katanya dia mau memberi suatu hal yang sangat berharga dan dia itu kerasukannya sampai ia memotong jari kelingkingnya dengan kaca dan potongan jari kelingkingnya itu kasih kepada kita. Jadi karena ia kerasukan, dia tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi ibu-ibu yang kerasukan setan ini, ibu-ibu yang kerasukan ini, siapa yang tidak berdoa? Siapa yang berdoa untuk ibu ini? Ya kita yang hanya saya sebagai hanya saya bukan seorang pendeta dan bersama dengan muda-mudi yang hanya fokus berdoa, yang biasa berdoa. Jadi sama seperti itu kalau kita benar-benar berdoa, itu bisa menjadi sumber kekuatan rohani. 오늘 본문에 Jadi 예수님께서 십자가 대속의 Yesus 짐을 adalah 지시기 Tuhan 전에 Allah sendiri. Untuk 기도로 apa sebenarnya 준비하는 ia 장면이 berdoa? Kan 나오죠. dia sendiri 특별히 Tuhan Allah. 예수님께서 지금 Karena 시간표를 doa 깨어 itu 기도할 memiliki 시간표라는 kekuatan 사실을 yang 제자들에게 sangat besar. 말씀하고 계세요. 본문에 Khususnya kekuatan 앞에 yang dapat 있는 menyelamatkan 31절 32절에 tubuh 보면 jasmani 예수님께서 kita. 마지막으로 죽음과 부활에 대해서 예수님 제자들에게 말씀을 그렇게 하시고 게세마네 Jadi kita bisa 동산으로 같이 melihat 갔어요. berapa besarnya pengaruh 죽음과 dari 부활을. doa. 자, 이런 중요한 시점에 Dan kita bisa 제자들에게 melihat 기도를 juga di 요청했는데 firman hari ini juga kita bisa melihat 근데 di sana 반응이 어땠어요? Yesus yang meminta 40 kepada murid-muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 제자들에게 오사 그 자는 Dan 것을 setelah 보시고 Yesus 베드로에게 kembali lagi dan Yesus berdoa 어떠냐 lagi 시험에 들지 lagi 않게 sendiri 깨어 dan 기도하라 kembali kepada 마음에는 murid-muridnya 원효대 apa yang 육신이 약하도다 dikatakan 제자들은 oleh 깨어 Yesus. 기도해야 될 시간표에 Malam 잠에 ini kamu 치우시 semua akan tergoncang 사실 imanmu 3절에 karena 보면 aku. 예수님께서 Sebab 두 ada 번째로 tertulis, aku 기도하고 akan 와서 보니 membunuh 그때도 gembala dan 마찬가지예요. kawanan domba 마지막 세 itu 번째로 akan 오실 때 깨어 tercerai 있으라는 berai. 말씀 대신에 이제는 자고 Akan tetapi sesudah 쉬라라고 aku 표현하고 bangkit, 있어요. aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi 제자들은 maksudnya akan 예수님께서 suatu hal 그렇게 yang sangat penting akan 강조하셨음에도 terjadi. Jadi 불구하고 Yesus 깨어 meminta 기도할 murid-muridnya untuk 시간표를 놓쳐버렸어요. berjaga-jaga dan 그 berdoa. 결과 어떻게 됐습니까? Setelah itu ia 예수님과 kembali 함께 kepada murid-muridnya itu dan mendapati 죽는 mereka 곳까지로 sedang 같이 tidur. 가겠다고 Dan ia berkata 그렇게 kepada Petrus, tidakkah 당당하게 kamu 맹세했던 sanggup 베드로 예수님 berjaga-jaga 세 번 1 jam dengan 부인합니다. aku? 이어서 나오지요. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan 예수님을 jatuh ke 결코 dalam 떠나지 pencobaan. 않겠다고 Roh memang penurut tetapi 맹세했던 daging 제자들 lemah. 예수님께서 대지상에 Jadi 보낸 murid-muridnya itu 무리들에게 masih 잡히게 되니까 날 masih 살리라고 다 mabuk 도망가고 dengan rasa 예수님만 남아서 ngantuk. 다 도망갔어요. Dan Yesus datang lagi kedua kalinya, mereka masih sedang tidur. 마음은 Dan pada 우는데 saat 왜 안 ketiga kali 됐습니까? Yesus datang, mereka masih 깨어 tidur. 기도하지 못했기 Sampai 때문에 Yesus mengatakan, 결국은 tidurlah 그렇게 되고 sekarang 말았어요. dan 육체를 istirahatlah. 따라가고 말았어요. Jadi Yesus 예수님께서는 sudah 사실 menegaskan 제자들에게 betapa 기도에 pentingnya 대한 berdoa, 강조를 tetapi 굉장히 mereka 많이 하셨어요. mereka 제자들을 tidak 부르시자마자 mengambil kesempatan untuk berdoa. Terus apa yang terjadi? 예수님께서 가르친 Mereka 것이 뭐예요? menyangkal, yaitu Petrus 기도문, menyangkal 기도부터 Yesus 3 kali. 그리고 Dan pada saat 십자가를 지기 murid-muridnya 직전에 마지막으로 tertangkap oleh 행하신 para 제사 사역도 imam-imam 뭡니까? besar, 지금 기도. mereka semuanya tersebar. 처음도 기도고 마지막도 기도. Padahal Yesus itu selalu menegaskan tentang doa dari awal 예수님께서 sampai 본문 akhir. 40절에 졸고 있는 제자들 향해서 시험에 들지 Jadi 않게 apa yang Yesus 기도하라고 katakan di 반복으로 ayat 말씀하셨어요. 41, 시험에 들지 않게 왜 berjaga-jagalah 시험 dan berdoa 드느냐? supaya kamu jangan jatuh ke 기도하라, dalam 돌아왔기 pencobaan. Roh memang penurut, tetapi 하나님의 daging lemah. 자녀는 기도 Kenapa 안 해도 ada 하나님 자녀라는 pencobaan? 것은 분명합니다. Ya karena kita akan masuk ke pencobaan kalau kita tidak berdoa. 불변입니다. Ya kalau kita 하나님이 sekali 없어요. menjadi 그러나 anak Tuhan, ya itu tidak akan berubah. 기도하지 Kita 않으면 tetap 어떻게 adalah 되느냐? anak Tuhan. Tetapi 시험에 kalau 취약해져요. kita tidak berdoa, kita 시험이 bisa 유혹에 tertipu. 약해져요. Kita bisa menjadi lemah 오면 그냥 pada 힘이 saat 없어 넘어져. pencobaan datang. Karena tidak ada 우리가 kekuatan, jadi kita 오늘 jadinya sering 말씀을 통해 jatuh. 잘 봐야 될 것은 예수님은 Jadi apa yang 24시 kita harus lihat 기도의 삶을 baik-baik 사셨지만 adalah 제자들은 단지 예수님만 Yesus 따라다녔지 itu
hidup 기도의 doa 자리까지 24 나가지 jam. 못했다. Tetapi 평상시 murid-muridnya, mereka 기도하지 hanya 않다가 mengikuti 갑자기 Yesus. 기도하려고 Mereka 하니까 tidak 기도 안 bisa 되지. sampai bersama dengan Yesus. Maksudnya tidak dapat 그래서 memiliki 기도를 평상시 sikap 기도 많이 하는 berdoa. 장로님들은 뭐 Jadi 대표 maksudnya 기도하고 별 bagaimana? 부담이 크게 없지요. Jadi orang 근데 yang 기도를 suka 생존을 berdoa 하다가 pada 기도하는 게 이게 뭐 biasanya, 일주일 내내 mereka 반복이 tiba-tiba 없지요. disuruh untuk berdoa, 한 달 내내 tidak masalah. 걱정이지요. 왜 기도 안 한다는 점, 내가 이렇게 Karena 기도를 안 해서 dia 이렇게 memang selalu 불안하구나. berdoa, 이렇게 tetapi orang 떨리구나. yang jarang 이렇게 berdoa tiba-tiba 편찮구나. disuruh 이제부터 untuk 기도해야지. maju 그러면 untuk 편안할 겁니다. mimpin doa, mereka akan 아멘. jadinya 그게 memiliki banyak sekali beban. 신앙생활들을 우리 교회 아주 Jadi 장점 janganlah 순진해요. saudara 분들이 다 pun 순수한데 menjadi seperti murid-murid 단점이 Yesus 뭐냐? di 역사가 firman 짧고 ini. 신앙생활 연륜인들이 짧고 Jadi kita juga bisa melihat 역사는 begitu banyak 시간은 sekali 오래됐지만 실제로 하나님 orang-orang 앞에서 yang dipakai oleh 사명을 Tuhan, tetapi 그렇게 kalau misalkan 현장에서 감당한 orangnya 사람들이 별로 tidak 없어요. berdoa, itu 그러니까 tidak 한 akan 영혼을 lama Tuhan 향해서 pakainya. 한 영혼을 살리기 위해서 말씀 주며 기도하면서 집중적으로 양육한 경험이 없어요. Jadi tidak ada, 그 저는 tidak 보는 사람마다 jarang 교사라고 sekali, 한다 교사. jadi jarang 장로님들 sekali ada 지금이라도요. orang yang dapat mendidik para 주님 앞에 설 remnant 때까지 dengan 교사하세요 교사. penuh segenap hati, 교사가요 나 dengan 살고 너 segenap 살고 hati dan 하나님 sepenuh 제일 기뻐하는 hati, 거요. 내 영혼이 dengan 살찌는 sambil 겁니다. berdoa itu 교사를 jarang 하면 내가 sekali 기도해야지 saya 아들을 menemukan. 기도해 가르치려고 깨 있어야죠. 뭐 이게 얼마나 이중 삼중 효과가 큰지 몰라요. Jadi 성경 cobalah 모르잖아요, saudara 솔직히. menjadi 왜 guru 교사를 sekolah 했기 minggu. 때문에 교육장을 했으니까. Karena mereka 어디 menjadi guru 가르치를 sekolah 받으니까. minggu, jadi 그럼 mereka harus 전혀 selalu 그러니까 bisa melayani 머리 anak-anak. 하얗게 머리에 Dan 찌니까 untuk itu mereka 문제가 jadinya selalu sadar dan berdoa. 기도를 뭔가 기도할 거예요. 말씀 가지고 어제 Jadi, 기도해야 되는데 kita 말씀 harus 없는데 berdoa 기도하기 dengan 힘들잖아. apa? 내 생각으로 꼬잡아 내갖고 Ya berdoa 기껏 untuk 한다는 게 kehendak Tuhan. 먹고 마시는 Berdoa 거, untuk 그거 remnant yang 서로는 Tuhan 그거 titipkan kepada 불신자들이라는 거. kita, 그 remnant 종교인들이라는 yang 거 Tuhan 그런 telah 것밖에 titip 못 kepada 하잖아요. kita. 언약을 Kalau 잡아야 kita 돼. berdoa untuk hal-hal yang untuk makan, minum, dan pakai itu 기도로 영적으로 hanya 무장이 kelasnya orang-orang 되어야 yang tidak 문제 사건 percaya. 앞에 넘어지지 않고 오히려 그것을 Jadi 플랫폼으로 삼아 saudara 응답으로 harus 바꿔 membuat kebiasaan saudara itu selalu 기도하는 berdoa. 그렇게 됩니다. Kalau gitu apapun masalahnya datang kepada saudara, saudara tidak akan 기도하면 berubah. 그것을 도리어 합력하여 설리로 축복을 Dan 바꿔버립니다. malah itu akan membawa semua 24세 itu 기도의 삶이 akan 얼마나 중요한지 mendatangkan 사도 바울은 에베소 kebaikan. 6장 18절에 항상 무시로 성령 안에서 Jadi apa yang 기도해라. dikatakan oleh Paulus di Efesus 6 데살로니가전서 5장 ayat 10절에 보면 18, berdoalah 쉬지 setiap 말고 waktu di 기도해라. dalam 뭐 쉬지 roh. 말고 기도하라. Dan di 1 이게 우리가 Tesalonika 말하는 5 ayat 24세 17 dikatakan, 쉬지 말고 tetaplah 기도해라. berdoa. 그렇게 하는 거예요. Jadi jangan 24 기도를 통해서 jangan 늘 berhenti 하나님과 dalam 소통하는 것이 berdoa. Jadi 신앙생활의 berkomunikasi 핵심입니다. dengan Tuhan Allah 24 jam melalui doa, ini adalah intisari dari 저는 kehidupan 조용히 혼자 beriman. 와서 기도하는 사람들, 시간 Jadi 만나면 교회 ada 와서 기도하는 beberapa 사람들, orang yang datang sebelumnya dan 힘들고 피곤한 berdoa 생활 속에 새벽 terlebih 기도 빨리 dahulu. 나와 기도하는 사람들. Dan ada juga 고백입니다, orang 고백. yang datang ke gereja 하늘 pada 보좌의 pagi-pagi dan 축복을 mereka berdoa 누린단 di 말이 무슨 sana. 말이에요? 하늘 Sebenarnya apa 보좌의 축복, maksudnya? 보좌의 축복. 그 Menikmati 말이 tata 장청이가 있는 sorga 멀리 itu 보이는 maksudnya 소리 bagaimana? 같습니까? Apakah itu 보좌의 축복을 terdengar 누리는 jauh 비결 dari saudara? 기도. Apakah itu terasa 기도하면 누리게 sangat 돼요. susah 보좌의 bagi 축복. saudara? Itu sebenarnya kata lain yang menceritakan tentang doa. Maksudnya menikmati tata kerajaan 그래 뭐 surga 어떻게 itu 돼요? adalah berdoa. 시공간을 초월하는 Mengapa pada saat kita berdoa 237빛을 itu 비추는 dapat 삶을 살게 돼요. melampaui ruang dan waktu 24시기도 dan 되는 삶의 kita 가장 큰 dapat 특징이 뭐냐? mencapai 기도하는 사람의 237 가장 큰 negara. 특징, Jadi apa ciri-ciri 그게 orang berdoa? 평안이에요. Dia memiliki 가장 큰 damai. 특징입니다. Itu adalah 평안입니다. ciri-ciri yang paling 기도 안 하면 besar. 불안해. 저도 마찬가지. Kalau orangnya 기도 tidak 안 하면 berdoa, 불안해. 기도하면 sama juga 평안해. bagi saya 이미 ya. 문제와 사건을 Kalau 대처할 tidak berdoa, 능력이 kita tidak ada 생겼기 때문에 kemampuan 여유가 생기는 겁니다. untuk 아무리 큰 문제 와도 kalau 여유가 orang-orang 생기는 yang berdoa 겁니다. maksudnya 기도로 ada 딱 무장했기 때문에. kemampuan untuk 여유가 melakukan 생기면 나타나는 segala 것이 hal 뭐예요? walaupun ada 생각과 보는 것 좀 pencobaan, 넓어지죠. ada 사람이 masalah, 쫄려버리면요. sehingga dia 사람이 막 merasa 염려 걱정 nyaman, 잡혀버려. maksudnya 생각 bukan nyaman, 좁아져. tapi dia merasa ada rasa 기도가 여유가 생기면 damai 지혜가 untuk melakukan 생기죠. segala hal. 감당할 지혜가 딱 보게 되죠. 그리고 다른 Jadi 사람에게 dia bisa santai 영향력을 이끌 수 memegang 있는 dan juga 영적 힘이 menghadapi 생깁니다. masalah-masalah. 똑같은 말을 하는데 상대방이 받아들이는 Pasti 느낌과 saudara juga 감동이 bisa rasakan, 다른 이유가 뭔지 walaupun 아세요? ada 그게 satu 영권입니다. kata yang 영권. sama, tetapi pada 똑같이 saat 말하는데 disampaikan oleh orang 감동을 A 받아. dan orang B sangatlah berbeda 나는 무슨 rasanya pada 말하고 saat kita 어떻게 알아들어? mendengarkannya. 이 사람 와서 말하니까 감동도 왜 그러자? 그 사람은 기도하는 사람이에요.
영 Jadi kita 권 bisa 있어요. merasakan 영적 힘이 orang 있어요. yang berdoa itu dia memiliki 기도할 때 kuasa, 영권이 생기고 kekuatan 기도할 때 untuk 흑암이 꺾이고 기도할 때 kekuatan rohani. 단절되었던 모든 Jadi 관계가 pada saat 회복이 mereka 되고 berdoa, 아멘. semua masalah 회복. akan terpulih sendiri. 무너졌던 경제도 다 Dan 그렇게 ekonomi yang hancur pun 다시 akan 문이 열려요. dibukakan kembali oleh Tuhan Allah. 급할 때만 발에 불 떠진 때만 Jadi 기도하지 janganlah 말고 saudara berdoa pada saat masanya datang, pada saat saudara 영접하겠습니다. jatuh dalam 이런 masalah. 24시 기도의 힘을 사실적으로 누리면서 제가 볼 때 여러분 어느 분은 외운 게 누구는 기도 많이 한다 그럼 끝나요 그 사람. Tetapi saudara, 땅에 jadi 매이면 saudara, 하늘에 매입니다. saya 모든 yakin 분들이 dan saya 저분은 기도 berdoa 많이 한 supaya 사람, jemaat 저분은 gereja Yeon 정말로 selalu 영혼 ada 사랑하는 사람, kebiasaan untuk 근심한 사람, berdoa. 그렇게 인정되면 끝나버려 그 사람 하나님 보장해 버려. Jadi kalau misalkan kita benar-benar berdoa kepada 그런 Tuhan, 분들 많이 나오기 seluruh hidupnya 바랍니다. akan dijamin 이거를 oleh Tuhan Allah. 237 지후 서밋으로 가는 길이다. 멋지게 쓰임 받기를 제물로 축복합니다. Jadi saya memberkati 번째로 saudara 예수님의 기도 sekalian supaya 비밀입니다. saudara bisa dipakai 39절입니다. oleh Tuhan. 조금 나아가서 얼굴을 땅에 Subjudul 대시고 kedua 엎드려 adalah 기도하시면서 내 아버지여 만약 rahasia doa 할만하시거든 이 잔을 내게 지나가게 없소서. Ayat 그러나 39 나의 mengatakan, 원대로 maka ia 마옵시고 maju 아버지 sedikit 원대로 lalu sujud dan berdoa 하옵소서 katanya, 하시고 ya Bapakku, jikalau 예수님께서 sekiranya 지금 mungkin 제가 biarlah cawan 십자가를 ini 꼭 져야 됩니까? lalu daripadaku, 십자가 외에는 tetapi 다른 길이 janganlah 없습니까? seperti yang 라고 지금 ku kehendaki, 하나님께 melainkan 여쭙고 seperti 있는 겁니다. engkau kehendaki. 42절은 두 번째 기도할 Jadi 때도 Yesus 마찬가지예요. sampai bertanya kepada Tuhan, 그러나 세 번째 기도에 따라 jikalau 나가면 더 sekiranya 이상 이런 mungkin 질문을 biarlah cawan 하나님께 ini 하지 lalu 않습니다. daripadaku. Dan pada 그리고 saat 담대히 kedua kalinya Yesus 십자가를 berdoa 지기 pun 위해서 masih 나갔습니다. sama di 하나님의 ayat 뜻이 42. Jikalau cawan 예수님이 ini tidak 십자가를 mungkin 지심으로 lalu kecuali apabila 인류의 aku 창세기 meminumnya 23장의 jadilah kehendakmu. 모든 저주를 Tetapi pada saat Yesus berdoa 해야 pada 하시기 ketiga kalinya, 하신다는 사실을 Yesus 아시고 tidak bertanya lagi 그때부터 dan 조금도 Yesus 동요 tidak 없이 Yesus tidak meminta 고통의 untuk 십자가의 memindahkan 길을 cawan lagi, 가십니다. tapi langsung 사실 첫 maju 번째, untuk 두 번째 기도할 penyaliban. 때도 예수님은 자기 뜻이 아닌 Ya, 하나님의 kita sebenarnya bisa melihat 뜻대로 pada 이루기를 saat Yesus 기도했어. berdoa 그러나 pertama kali dan 나의 kedua 원대로 kali pun 마옵시고 아버지 Yesus 원대로 하옵소서. terus 내 meminta 아버지여 만일 untuk 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 Tuhan 아버지의 lakukan 원대로 seperti 되기를 yang 원하나이다. 한마디로 Tuhan kehendaki. 예수님의 기도는 하나님의 뜻과 계획의 완전 원리설이에요. 이게 Jadi di 기도예요. sini mengatakan tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, 이렇게 꼭 해줘야 melainkan 됩니다. seperti yang engkau 내가 지금 이런 kehendaki. 상황이니까 하나님 해주세요. Dan di doa kedua kalinya pun jadi 그 jikalau 기도는 cawan ini 언약적 tidak 기도 mungkin 아닙니다. lalu kecuali 하나님의 apabila 뜻을 aku 알기 위해서. meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi 기도 maksudnya 응답 받는 bagaimana? 비밀이 바로 Dia 예수님의 tidak 기도의 meminta, 비밀이 Yesus 이것입니다. tidak meminta 이런 기도의 apa yang 비밀이 dia 있으면 pikirkan 어떻게 itu 돼요? Tuhan 사건이 생겨도 금방금방 어떻게 돼요? 해석이 돼요. Tuhan 해석이. 왜 aktualisasikan, 이런 일이 tetapi 생겼지? ia terus menjadi 해석이 kehendak Tuhan. 되지요. Jadi 먼저가 kalau 일어나도 misalkan kita berdoa, 금방금방 해답이 pastilah 되지요. kita akan 뭐 bersatu 어렵게 뭐가 dengan 있습니까? Tuhan 이 땅에 Allah. 살면서 뭐 어려운 거 Jadi 하나도 pastilah 없어. 뭐 kita bisa 어려운 거 mengerti dan 아니에요. memahami kehendak 답이 Tuhan. 있어요. Jadi 아멘. doa itu bukan 기도 suatu hal yang 해보세요. 여러분 susah 하나님 자녀들. dan malas dilakukan, tetapi ini adalah rahasianya. 기도하는 사람 뭐요? Jadi 항상 walaupun ada masalah, ya 충동적이고 cepat sekali untuk memiliki 당황하고 jawaban. 불안하고 Jadi orang yang tidak 절망 berdoa, 속에 dia 빠질 suka 수밖에 없어요. orang yang tidak berdoa, 끝났다. mereka 나 akan 이제 sering 끝났다. sekali jatuh dalam 끝났습니다. rasa shock, kaget, bingung, putus 예수님의 asa dan 제자들의 lain-lain. 모습이 지금 바로 이런 모습을 보여줍니다. 지금 Jadi 기독교인들이 ini 하는 adalah 기도를 보면 sikapnya 주로 문제 murid-murid 터졌을 때 Yesus. 이것을 어떻게 Jadi ini 해결할까 yang 하는 biasanya 식의 기도를 dimiliki 합니다. oleh 이런 기도하는 orang-orang 사람 Kristen 특징은요. biasanya. Jadi pada saat ada masalah baru berdoa. 염려가 떠나지라니. Pada saat ada pencobaan baru berdoa. 그 염려는 불신앙이에요. Jadi kekhawatiran 사실은 adalah 예수님 못 믿겠다는 겁니다. ketidakpercayaan. 그러니까 Maksudnya 무슨 겁니다. khawatir, 그래서 maksudnya mereka tidak 너 percaya 기도 kepada Tuhan. 제목도 자기 염려거리가 기도 제목입니다. 염려거리가. Jadi kalau 기도 kita 제목. melihat 자, pokok doa, 우리는 pokok 이런 doanya 수준을 orang-orang 넘어서야 Kristen 된다. biasanya mereka 어떻게 해요? berdoa untuk masalahnya 하나님과 mereka. 완전 원리스되는 기도의 비밀을 Jadi 가지고 kita 있어야 harus 된다. naik level, 하나님 naik 좀 kelas 들을 때 dari kelas 편안하게 yang 들을 수 있는 seperti 기도. ini. 하나님 기분 Jadi 좋은 kita 기도. harus berdoa 어떻게 내 untuk 마음을 그렇게 menyujudkan 알지? hati 이 Tuhan 상황 Allah. 속에서 참 Untuk mencari 하나님께서 kehendak 기뻐하는 Tuhan. 그런 기도.
Jadi doa yang dapat 우리는 menyenangkan 기도 hati 내용들이 Tuhan. 창세기 3장, 6장, 11장입니다. Jadi 늘 자기 isi 중심, dari 물질 doa 중심. kita itu 막 거의 lebih 80% ke 이상이 kejadian 물질 pasal 중심. 3, kejadian pasal 6, kejadian 물질 pasal 중심. 그리고 11. 나라고 하는 Selalu 이 aku. 성공. 이런데 집중한 이게 다 틀린 집중이란 말이야. Jadi itu 다 이런 semuanya 구하지도 말아서 adalah 그런 거야. konsentrasi yang salah. Maksudnya doa yang 빨리 salah. 깨달으면 어떻게 해요? 깨달으면 방향 전환되죠. Kalau misalkan kita 새벽에 잠도 안 sadar 자고 새벽 apa yang 기도하고 terjadi, 기도하면서 하나님과 안 맞는 기도 하면 얼마나 억울해요. 잠도 못 자고 응답도 못 받고. kalau misalkan 그런 사람 많아요. misalkan kita 평생 다니면서 berdoa, 응답 tuh 하나도 못 kita 받아. bisa melihat 맨날 kehendak Tuhan dan 거지같이 살아. rencana Tuhan. 맨날 빌빌해. Dan benar-benar 맨날 어떻게 dibukakan 살아. jalan 맨날 oleh Tuhan. 부정직이야. 맨날 염려 속에 있어. Kalau misalkan selalu kita khawatir dan tidak berdoa terlebih dahulu, kita selalu 방향 jatuh 전환하는 dalam 결과 masalah negatif 이제는 dan berpikir negatif 사모직의 dan juga 복음으로 selalu 인생 meminta 편집한다. dan tidak dibukakan 사모직의 pintu oleh 복음을 Tuhan Allah. 편집해버렸어. Jadi 그 cobalah 순간 saudara edit 내가 가진 Injil 달란트가 saudara. 보여지면서 Coba saudara 저절로 나도 edit 모르게 talenta 24시 기도가 saudara. 되어진다. Cobalah saudara edit manda 이렇게 되면 surgawi atau misi 나의 yang Tuhan 수준을 kasih. 뛰어넘어서 25시 하나님의 능력, 하나님의 Tuhan 능력을 안 akan- 받고 어떻게 하나님 일을 하겠어요? Jadi bagaimana 하나님 caranya 능력을 kita 안 bisa 받고 melakukan 내가 하니까 pelayanan 문제가 Tuhan 생기잖아요. dengan kemampuan yang 하나님의 dari 일은 Tuhan. 하나님 주신 힘으로 하시 Kalau pelayanan 바랍니다. Tuhan kita harus lakukannya dengan 너도 하고 kekuatan 덜도 하고. Tuhan dari Tuhan. 우리가 어떻게 금방 Bagaimana caranya 하나님 kita 일을 bisa melakukan pelayanan dengan 합니까? kekuatan 하나님 manusia, 능력 주셔야 kekuatan 그 diri kita 능력 가지고 sendiri. 하는 거지. Jadi dengan 그럼 kemampuan 어떻게 하면 돼요? itulah kita harus 기도하면 pergi. 돼요. Jadi kita tinggal berdoa. 기도 양을 콱 채웠어. Jadi caranya bagaimana? Ya tinggal berdoa. Berdoa. 정필도 목사님이 개척하면서 그랬다 하더라고. Ada 어느 seorang 목사님 pendeta 정 목사 yang 개척을 하면서 ada seorang 당신의 pendeta 눈물의 Korea 기도가 온 교회에 다 있어야 돼. 이래가지고 yang mengatakan 이분이 얼마나 kepada 순진한지 동서남북으로 다니면서 눈물 흘리던. 그러니까 ada seorang pendeta Korea Selatan yang bertanya kepada saya, 어린애처럼 순수한 bagaimana caranya saya bisa berdoa 하나님 앞 seperti 기도했다는 거지요. 이렇게 seperti 저렇게. kamu. Jadi saya bilang harus meneteskan air mata pada saat 이렇게 berdoa. 돼야 내 Maksudnya 인생이 harus berdoa sampai 하나님의 meneteskan 뜻과 air 계획에 mata. 맞춰서 Dan 설계가 pendeta 됩니다. itu 이래야 sampai 이삭길 meneteskan air 나라. mata 그게 di 이 mana-mana. 마음이 탁 가슴. Jadi 어쩐 dengan 정도 hati yang sangat tulus dan murni itu, 복음을 kita harus 이 langsung taat kepada 인생의 firman 방향이 Tuhan dan setia kepada 쫙 firman 맞춰져. Tuhan. Jadi Injil 여기에 kita 여러분 harus searah dengan kehendak Tuhan. 모든 인생을 디자인하시기 바랍니다. Jadi saudara harus mendesain 예수님의 seluruh 기도를 hidupnya. 보면요. 237 나라. Saudara 어떤 harus 종족이에요? mendesain 우리가 seluruh 지금 하는 거 hidupnya 똑같은 말이에요. untuk 모든 족속 satu 땅끝 arah 나누고. dengan kehendak 237 Tuhan. 나라 5천 Untuk 종족. apa 여기 kita lakukan 톱질 hal 맞춰 ini? 있어요. 나의 원대로 마옵시고 아버지 원대로 하옵소서. Untuk apa 아버지 kita 원이 melakukan 뭐예요? hal ini? Jadi 아버지 원이 뭡니까? janganlah kita 십자가 지는 거예요. jadi maksud 난 하기 jadi 싫은데 di sini 예수님 하라는 Yesus 거예요. terus bertanya, 아버지 원대로. jadilah 그래야 seperti 구할 수 있고 kehendakmu. Tapi 그래야 우리를 kehendak 죄와 Tuhan itu 저주에서 sebenarnya apa? 살리고 Yaitu 영원토록 kematian di atas 즐거워할 kayu 그런 salib. 복음이 Apakah 완성되기 itu 때문에 suatu hal yang 예수님께서는 sukacita? 이제 이 Sebenarnya 십자가 tidak, 대속과 tetapi 부활의 복음을 가지고 kematian di atas 우리에게 kayu salib 뭐요? itu adalah 237 나라 suatu hal 5천 종족 살려라 yang 라고 kita 말씀하고 계세요. suatu hal 나는 지금 내 문제 걸려가지고 suatu hal yang 하고 bisa 있으니까 죽을 memberi 때까지 keselamatan ke seluruh 그 문제 해결 안 manusia. 됩니다. Tapi kita tidak mau rugi, tapi mau diberkati oleh Tuhan. 5천조 Jadi masa kita terus mencari uang, padahal kita tidak mau mencari kehendak Tuhan. 이 돈이 좀 손해를 받다 Bagaimana caranya Tuhan 준단 말이에요. memakai 이게 saudara 불안해가지고 untuk 견디다 못해서 keselamatan 이막 5.000 suku 눌려가지고 bangsa kalau saudara sendiri terjebak dalam obsesi akan uang. 돈 때문에 Jadi 망하는 begitu 거죠. banyak sekali orang-orang di dunia, mereka jadinya kacau dan mereka jadinya bangkrut karena uang. 그래서 우리는 Jadi 기도해야 kita 된다. 우리의 harus 힘과 berdoa 능력으로는 dengan 아무것도 못합니다. kemampuan kita, dengan 이거 kekuatan 뭐랍니까? kita tidak bisa melakukan 어떻게 237 apa-apa. 나라 5천 종족 Bagaimana 복음 caranya 증거를 kita bisa 합니까? melakukan 그들 살려냅니까? penginjilan ke seluruh dunia, 지구만 초월해서 237 237 negara, 빛을 비추는 거 5.000 suku 우리는 bangsa. 못해요. Kita tidak bisa. 그런데 가능한 Kita 게 tidak 그게 bisa 뭐냐? menerangi 오직 기도예요. cahaya Yesus 기도 외에는 Kristus ke 이런 이유가 seluruh 없느니라. dunia. Tapi kalau misalkan dengan 기도로만 kemampuan 가능합니다. Tuhan kita bisa.
기도를 통해서 하늘 보좌의 축복을 누릴 때 Melalui 가능합니다. doa, 영계 모든 kita 성도들 bisa 이제부터 menikmati 이산철 segalanya. 치유 서밋의 리더로 설 수 있도록 하나님이여 나를 영적 Jadi, 파수도로 영적 의사로 나를 영적 Tuhan, 삼중의 대사로 나를 kita harus 사용하여 berdoa, 주옵소서. Tuhan pakailah saya sebagai dokter rohani, 어렵습니까? sebagai duta rohani, 그냥 ya 외우고 sebagai 기도하세요. pengintai 그걸 rohani. 내버립니다. 그냥. Pakailah saya tidak 기도하면. memiliki apa-apa, tetapi Tuhanlah yang kasih 그래서 saya 시대적 kekuatan. 대표적 기념비적 인생 작품 만드시기를 주님으로 축복합니다. Jadi saya memberkati saudara sekalian 결론은 supaya saudara bisa 초대교회 membuat 그리스도인들은요 karya 로마 yang 정부의 monumental 박해를 yang 피해가지고 dapat 어디서냐 diingat oleh 카타콤에서 있어요. 카타콤 어디냐 banyak orang pada 로마에서 zaman itu. 외곽이에요. 제가 거기 가봤어요. Kesimpulannya adalah 로마 성에서 빠져나와 외곽, ada yang 외곽에 namanya 있는 katakomba Roma, 이 di mana 공동묘지가 itu 있어요. adalah pemakaman bawah 공동묘지 tanah 지하예요. 그게 yang digunakan 카타콤이에요. oleh orang-orang Yahudi 그 dan 우리나라하고 Kristen 땅이 pada abad 틀려요. kedua 우리나라 땅을 파면 무너지는데 sampai 저 abad kelima. Jadi 로마에는 안 budaya 그래요. katakomba 가면 그대로 ini 쫙 dibawa 있어 oleh 그냥. orang Yahudi 그 dari 땅을 Timur 들어가서 Tengah. Jadi adanya harga 묘지 밑에 tanah yang 공동묘지 밑에 생활 한 사람씩만 tinggi 들어가는데 dan menyebabkan 어디가 warga 어딘지 yang 몰라. ingin mengubur 가이드 잘 따라 kerabatnya 안 가면 harus 죽어요. pergi ke pinggir 길을 kota 몰라요. Roma. 카타콤 벽면에 보면 Jadi di 물고기 모양이 pemakaman bawah 지금도 itu 가보면 알아요. mereka 물고기 모양들이 많이 hidupnya di 그려져 있어요. dalam pemakaman 헬라말로. bawah supaya mereka 물고기 이투스를 합니다. supaya 이투스를 mereka itu 하는데 menghindari 이투스는요 penganiayaan 무슨 dari 뜻이냐? 예수 Roma. 그리스도스 데우 Dan kalau 히오스 kita melihat 호테르라고 tembok-temboknya 하는 katakomba 이 itu, 첫 kita bisa 글자를 melihat 합친 banyak 거예요. sekali kata-kata yang 이 yang 무슨 tertulis 뜻이냐? iktus. Iktus itu adalah 하나님의 kata 아들이요 singkatan 우리의 dari 구원자시다. bahasa Yunaninya Yesus 그리스도는 Kristus 하나님의 Putra 아들이 우리 Allah Sang 구원자시다 그런 Penyelamat. 뜻이에요. 이거를 Jadi kalau kita mengambil huruf 앞단어만 딱딱딱 pertama 붙이면 dari iktu스가 Yesus 돼요. Kristus Putra Allah Sang Penyelamat pakai 그 bahasa 헬라말로 Yunani iktu스는 itu 물고기. iktus. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, 초대교회 iktus 그리스도인들은 itu 다른 artinya 사람들을 만나면 어떻게 ikan. 했냐? 만나잖아요. Jadi itu 만나면 menjadi 아무 말도 안 하고 semacam 그냥 kodenya 만나면 사람 bagi 만나면 orang-orang 그냥 이렇게 Kristus pada 물고기를 saat 쓱 itu. 그냥 Jadi pada 낙서하듯이 jemaat 그려요. mula-mula, 그러면 mereka 상대가 pada saat 나보고 bertemu dengan 같이 물고기를 orang-orang, 쓱 mereka 그리면 menggambar 대화가 됩니다. bentuk 그렇지 아니고. ikan. Karena iktus 왜냐하면 itu 잡으면 고소하고 memiliki 고발하고 arti 죽이고 ikan 간첩들 dalam bahasa 넣어가지고 막 Yunani. 기도해도 말살 작전이니까 Jadi pada saat mereka 전부 bertemu dengan 비밀이란 orang 말이에요. baru, mereka 비밀하니까 secara 그냥 natural 쌓이는 거 mereka secara 근데 이걸 diam-diam 묻고 mereka akan 그런데 상대가 gambar 모르고 있으면 가짜란 ikan. 말이에요. 이 사람 Dan kalau 잡으러 misalkan 오란 말이에요. orang 그러면 baru 그렇게 pun 쌓이게 menggambar 했을 ikan 건데 tersebut berarti mereka sama-sama 하필 percaya 왜 kepada 물고기를 Yesus. 사용했느냐? Jadi mereka bisa menyaring orang-orang apakah mereka 암호로 adalah orang 사용한 Kristus 이유 중 beneran 하나가 atau 뭐냐? orang yang berpura-pura menjadi Kristus 이게 adalah 깨어있으라는 menggambar 영적인 의미가 bentuk iktus, menggambar bentuk ikan. Jadi 물고기는요, kenapa mereka 잠을 memakai 잘 때도 눈을 감지 않습니다. ikan? Karena 심지어 mereka 죽을 때도 눈을 mengapa 뜨고 죽습니다. memakai kodenya itu ikan? Karena ada 이런 모습으로 arti di dalam 물고기는 깨어 있는 것을 상징합니다. arti 특별히 dalam ikan ini 죽은 maksudnya 물고기는 harus 이 selalu 강물을 거슬러 berjaga-jaga. 올라가지 못하죠. Kalau kita 살아 melihat 누구는 ikan itu 폭포를 pada saat 거슬러 mereka tidur pun 올라가는 mereka tidak 힘이죠. tutup mata dan pada 영적으로 saat mereka mati pun tidak tutup 잠자는 mata. 상태로는 결코 Jadi 승리할 수 없다. itu 깨어 있어야 memiliki 된다. 그런 simbol 말이죠. 그래서 bahwa 우리는 selalu 너희가 berjaga-jaga, 나와 selalu 함께 한 tersadar, 시간도 이렇게 selalu 깨어 있을 수 terbangun. 없더냐? 라고 하는 Jadi kalau 예수님의 misalkan, 이 dan 안타까운 kalau misalkan ikan itu mati, 음성을 mereka tidak bisa 가슴에 melawan arus, 새겨야 tapi 됩니다. ikan itu hidup 한 bisa melawan 시간도 arus. 있을 수 없더냐? Jadi secara rohani kita harus terbangun, terjaga-jaga 한 시간도 seperti 기도를 못 ikan 하겠더냐? ini melawan arus. Apa yang dikatakan 영계 oleh 모든 Yesus 성도들 pada saat 24시 murid-muridnya tertidur, 영적으로 tidakkah 깨어 kamu sanggup 기도하면서 berjaga-jaga 모든 1 환경 jam 상황을 dengan aku? 뛰어넘었어. Jadi kita harus 하나님의 selalu 스케일을 ingat 체험하는 akan firman Tuhan 언약 itu 기도의 dan 사람들 selalu 다 되시기를 주님으로 berdoa 축복합니다. secara 기도합시다. sadar 아버지 rohani 하나님, dan harus menikmati berkat dari Tuhan. Mari 깨어 kita berdoa. 기도하라는 주의 음성을 이 시간 듣고 Tuhan, 우리 예원 가족들이 terima kasih 이 atas 문제 firman yang 저런 문제 mengatakan 이런 bahwa 사건 kita 저런 harus 사건 여러 가지 berjaga-jaga dan 고민스러운 거 berdoa. 모든 것다 Dan memang banyak sekali masalah dan juga persoalan terjadi pada jemaat gereja Yewa, tetapi kami percaya bahwa melalui hal ini Tuhan akan memberi kesempatan untuk kami supaya ini bisa supaya sikap berdoa ini bisa menjadi sikap kebiasaan kami sehari-hari. 기도를 다시 한번 다시금 회복하는 시간표가 되게 하여 Jadi 주옵소서. tolong berkatilah supaya 기도의 ini bisa 비밀을 menjadi 가지고 kesempatan 기도를 bagi kami 누리며 기도 응답 받으며 간증하는 mendapatkan 이런 jawaban 초대교회 doa. 아름다운 영적 분위기가 영교회의 모든
기관 Dan 부서마다 kami percaya bahwa 넘쳐나게 하여 suasana 주옵소서. yang selalu berdoa 예수 ini 이름 받들어 menjadi suasana yang 기도합니다. dimiliki 아멘. oleh Yewon di setiap departemen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami 헌금은 berdoa. 온라인으로 드리시기 바랍니다.